ତିନି ମାଣି ଛକ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଧଡ଼ା ଆଣିବୁ ତାକୁ ବାଡ଼ା ହେଇବୁ ତିନି ମାଣ ଛକ କୋଉଟା ତିନି ମହାଣୀ ଛକ କୋଉଠି ମୋ ତିନି ମହାଣୀ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କୋଉଠି କାନ ଠୋଇ ଯାଏ କୋଉଠି ତିନି ମହାଣୀ ଛକ ଅଛି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଯୋଉଠି ମିଳନ ସ୍ଥଳ କୋଉଠି ମିଳନ ହଉଛି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠେଇ ମିଳନ ହଉଛି ଭଲା କାନକୁ କାନ ଧଇଲି ପୁଣି ଉଠେଇଲି ଯାକେ ନା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଗଙ୍ଗା କୋଉଠି ସରସ୍ୱତୀ କୋଉଠି ଗଙ୍ଗା বলা দক্ষিণ আসাদিরা পরে গঙ্গা নদী অটই গঙ্গা নদী অটই গঙ্গা নদী অটই নয়ন হটি তোর যমুনা ধার ধার ভই ধার ভুই তো নাক পুরাটা হলা গঙ্গা সে কেবে শুকুছি গঙ্গা নদীর জল কেবে পিলে শুকে না যোଉଠି পানি উল্টা যাব সেটা গঙ্গা গঙ্গা পানির ধর্ম কোন আগে তলକୁ ଯିବ যোଉଠି উপরକୁ বহিব ଆଜ୍ଞା সেটাକୁ গঙ্গা হ্যাঁ উপরକୁ ଯୋଉଠି বহিব হ্যাঁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାଣି ତ ତଳକୁ ଯାଉଛି ଉପରକୁ କେତେବେଳେ ବହୁଛି নাই ତୁ ମୂର୍ଖଟା କଣ ଜାଣୁ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଉପରକୁ ଦୁନି ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଆମେ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଯାଇଛୁ କାହିଁ কালি 500 টঙ্কা যে টিকেট করিকি কলিকতা বাবু ঘাট ଯିବୁ ওই যাও অতি পুণ্য তয়া বাবু হুগুলি নদী দেখি কালরে জল যাউছি তলকু অপরাধরে উপর আপর যুগরে গঙ্গা নদী পুଣି বহে ওলটা সত্বর কলিকতা বাবুঘাট পানি উপরକୁ তুলে না দ্বাপর যুগরে গঙ্গা উপরକୁ উঠিଥିଲା দ্বাপর যুগরে ବି গঙ্গା উপরକୁ উঠি প্রমাণ দেবী কলা কৌরব শ্রেষ্ঠ দুর্যোধন ভীমকু বিশলড়ু দেলা গঙ্গা জল স্রোত উপরকু যায় ভীম উপর উঠিলা গঙ্গা জল উপরকু উঠিলা না তলকু যাই উপর তেণু ইয়ে হেলা গঙ্গা নাক পুরা ফোপাড়ি পুଣି উল্টা ভিড়ি উপরକୁ উঠিলা যমুনা হেলা তো আখি ସରସ୍ୱତୀ ହେଲା ଭୁଲତା ଏ ତିନି ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ଯୋଉଠି ସିନ୍ଦୁର ମାରିଛୁ ମାରିଚୁରେ ପସିନ୍ଦୁର କଥା ଭିତରେ ଅଛି ଆମେ କୁଆଡୁ ପାଇବୁ ରେ ମୋ ହେଲା ସରସ୍ୱତୀ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ এই গঙ্গা যমুনা সরস্বতীরে তোর ডেঞ্জর সিগনাল উড়িলা আচ্ছা সিন্দুরটা কোউঠে পিন্ধলু তাহলে তো স্বামী বাপা আউ টিকে কোন প্রমাণ দেবি গীতার গোটে শ্লোক গাউছি আমি সমস্তে গাইনি তমেব পিতা সমাতা তমেব তমেব বন্ধু সখা তমেব তমেব বন্ধু সখা তমেব তমেব বন্ধু সখা তমেব তমেব বিদ্যা দ্রবিণ তমেব তমেব বিদ্যা দ্রবিণ তমেব তমেব সর্ব মম দেব দেব জগন্নাথ কହୁଛୁ ତମେବ ପିତା ତମେ ଆମର ବାପା
ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛରେ ଠିଆ ହଉଛୁ କଣ ଡାକୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ କଣ ଡାକିଲ ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ହେଲି ଆଜ୍ଞା କଣ ଦି ଜଣଙ୍କର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ଜୀବନର ଶ୍ରେୟ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲେ ବାପା ବାପା ବାଟି ହେଲା ବାୟୁ ପାଟି ହେଲା ପାଣି ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ବାପାଠୁ ଆମେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆଣି ତାହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଏ तो स्त्री सिंदूर का पे लगौछ मो पे चुप ए मो पे मो स्त्री लगौन मुंडो सुंदर आगण तम पे तो स्त्री प्रथमे मो पे लगौछ अरे मो स्त्री की धरि के दो हरि नाही मो स्त्री की धरि के तम घर को जो एमिति काहे कहउछ मो स्त्री मो पे केवल सिंदूर लगौछि तम पे काहे के लगेबे गोटाए नारी केते जगह रे सिंदूर पिंधे कोई पारी जगह तो लगौछि मथारे सिंदूर गोटे जगह लगांती स्वामी पे ना आउरी एडे निर्लज निर्लज मानकर बोकचा बुहा माने निर्लज मानकर बोकचा बुहा तू बढ़िया आज्ञा तम बोकचा मो बुहुनी गाड़ी रू भाई आणुची नौची दौची नौची आज्ञा माने बोकचा बुहा तमे होउछ निर्लज निर्लज तमर बोकचा बुहा तम भाई पी बुहा हां मु बुझी केडे बड़ ज्ञान यार होला बुझेई दो अरे छोट लोग तू मते निर्लज कहूछ आउ निर्लज कहबी काहे की नारी ता देह रे पांचटा जगह रे सिंदूर पिंधे हां गण होउची ना अच्छा एक रे हला ललाट ललाटरे लगांती दूरे हला डेंजर सिग्नल हां सिंथी हाई रोड कांधारे गोटे लगांती तो बुपा मुंड रोड छोट लोग पिला कहूची हाई रोड हमरा एटा गोटे सितान जेटा हाई रोड नहे आउ मेन रोड टा मेन रोड पड़े भी बसा आसंदो आउ ना कहबिनी नहीं तू तू ने गुटी हला कपाल रे लगाए आज्ञा गुटी सिंथी रे लगाए सिंथरे लगांती आउ गुटी बिंदु लगाए कंठ रे हां आज्ञा नारी सिंदूर लगे साइला परे अच्छा करे कराभिया चंडी बोले दियातर संख्या रे जो सिंदूर लगाए हां आज्ञा आ गोटे दियातर संख्या रे हां सिंदूर ई जगह रे मुंडिया मार मुंडिया मारे आज्ञा आ गोटे कथा म कोन कथा स्त्री माने चंदी मझिरे ललाट रे सिंदूर लगाउछंती हाई रोड रे सिंदूर लगाउछंती हाई रोड हां सिंथी रे सिंदूर लगाउछंती ती काच रे सिंदूर लगाउछंती एटा काहे के लगाउछंती भलो गुदा दिए पचार आउ ए सिंदूर ना कोन हां से सिंदूर ना कोन से काहे के लगांती गोटाए नारी रो सिंदूर रे को देवता थाउ आज्ञा जानिबो ना मैं मने रख गले घरे को ओला कपाले ब्राह्मण भारजिया लोलाटे सागर कन्या कंठे तथा सरस्वती ओरे कराभिया चंडिका नारीर सिंथीरे जो सिंदूर हाँ 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 सेठिरे थांती ब्राह्मण भारजिया हां ब्रह्मांक स्त्री सावित्री सावित्री पे गोटे लगेले मथारे ललाटरे सागर कन्या हाँ हाँ हां जो ललाटरे गोल करके लगू बस सागर कन्या बोले माँ लक्ष्मी नाम रे लगू हाँ 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 तापरे कंठे स्तोधा सरस्वती अच्छा नारीर कंठ सिंदूर रे हाँ हाँ
ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବାସ ବାସ ହଁ ଥାଏ। ହଁ ହଁ ନାରୀର ଦି ଚୁଡ଼ି ବୋଲି କଙ୍କଣରେ ହଁ 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 করে କରାভ୍ୟା ଚଣ୍ଡିକା ଏ ନାରୀର କଙ୍କଣରେ ଚଣ୍ଡୀର ବାସ এইদিবেই কঙ্কণরে চণ্ডী বসে বলি ହଁ ମୋ ଭାରି ଜାତି ସିଆର ପିଏଛି ଦରମା କ'ଣ କମି ଯାଇଛି କାଚୁକୁ ବାଡେଇକି ମୋ ଭାରିରେ ଆସେମ୍ବଲି ଆଗରେ ବଉଛି ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ବାସ ଏଇ 5 ସିନ୍ଦୁରର ନାଁ ଅଛି ନା ନାରୀରେ ଯୋଉ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଏ ସେଟା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଦାମିକିଆ ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ଦାମିକିଆ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ସାର୍ 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଠିଆ ହଁ ଯାଚିଲା ମାଲ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି କହିଲା ଯାଚିଲା ମାର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନା ଘରେ କୋଉଦିନ ଚାରଣାରେ ଚା କରିକି ପିଉନି ପାଲା କରି ଆସିଲେ ତ ଚା ପିଇକି ଅଜିନା ହଉଛି ଘରେ କାହିଁକି କରିବି ବାହାର ଚା ପିଇବାକୁ ବାହାର ସୁଆଦେ ପିଅନ୍ତୁ ତୁ ପିଇ ଦେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଚା ପାଲା ବାଲା ଏମିତିଆ ଚା ପିଅନ୍ତି ଆଉ प्रभु श्याम प्रीति नोहिला गो आगो दूती आजराती श्याम प्रीति श्याम श्याम प्रीति श्याम प्रीति श्याम प्रीति नहिला गो आगो दूती आजराती श्याम प्रीति नहिला गो आगो दूती आसे जकरी पुष्पाती जालिली कर्पूरवती जकरी पुष्पाती जालिली कर्पूरवती आसे जकरी पुष्पाती जालिली कर्पूरवती जकरी पुष्पाती जालिली कर्पूरवती राति सारा उजागरे राति सारा उजागरे अरे देखो आसे पाहिला गो आगो दूती आजराती श्याम प्रीति नहिला गो आगो दूती आजराती कालिया पुरुष प्रीति अबला नाड़ी जुबते कालिया पुरुष प्रीति अबला नाड़ी जुबते करती है उच्ची छाती करती है उच्ची छाती अरे देखो तीर सहिला गो आगो दूती आजराती श्याम प्रीति नहिला गो आगो दूती आजराती आगो दूती आजराती
ଘରେ 5 ଜାଗାର ସିନ୍ଦୁର ନାରୀ ଅଙ୍ଗର ଏ ସିନ୍ଦୁର ନା କଣ ଗଣ ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଦିର ହେଲା ଶକ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ଶକ୍ତି ନାରୀ ସିନ୍ଧିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଏ ମସ୍ତକ ଲଲାଟେ ସାଗର କନ୍ୟା ଲଲାଟରେ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଏ ତା ନାଁ ହେଲା ପତି ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଦୁର ବୋଲେ ସ୍ୱାମୀର ସିନ୍ଦୁରଟି ଲଲାଟ ତା ନାଁଟି ହେଲା ଭକ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଦୁର ଭକ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ମାନେ କଣ୍ଠେଶ ତଥା ସରସ୍ୱତୀ ଭକ୍ତିର ସିନ୍ଦୁର ନାରୀର କର କଙ୍କଣରେ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଲା କଣ ଗୋଟାଏ ହେଲା ଶକ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ଗୋଟାଏ ହେଲା ମୁକ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଟି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀର ଚରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦାପତି ଦାଇନି ହି କମଳା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରୀତି ଫବର ସ୍ୱାମୀ ତ ବନି ଭାରା ବହିଛନ୍ତି ତୋଷିରେ ତାଙ୍କ ଚରଣ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତୋ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ରଖିବୁ ସଦା ଆଚ୍ଛା ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇବ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିବ ନା ନାଇଁ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଗୁଡାକ ସେମିତି ରହିଯାଉଛି ଆରେ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଘଷୁଛି ସେ ସିନ୍ଦୁର ରହୁଛି ନାଇଁ 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 ଯେତେବେଳେ ଲୁଗା କରି ସଫା କରୁଛି ସାବୁନରେ ସଫା କରୁଛି ମୁଣ୍ଡ ସେତିକି ବେଳେ ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଧୋଇ ହେଇଗଲା ସିନ୍ଦୁର ଆଜ୍ଞା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ବିଧବା ହେଲା ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ କା ବିଧବା ହବ ହେଲାନି କେମିତି ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଓହୋ ସେ ବିଧବା ନୁହଁ ଆଉ କଣ ଆଉ ଥରେ ଲଗଉଛି ନା ର ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ବୋଲେ ଗାଧେଇ ଯିବ ଆଚ୍ଛା ସେ ସିନ୍ଦୁର କୋଉଠି ଥୋଇକି ଯିବ ଜାଣିଛୁ ଘରେ ଥୋଇକି ଯିବ ତା ଆଉ କୋଉଠି ଥୋଇକି ଯିବ ଘରେ ଥୋଇବ ଘରେ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆଟା ଥୋଇନି ଫରୁଆ କହୁନି ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଛି ସେ ସିନ୍ଦୁରକୁ କୋଉଠି ଥୋଇକି ଯିବ ଧୋଇଦେଲା ତ ପାଣିରେ ଥୋଇଲା ଆଉ କଣ ପାଣିରେ ଧୋଇ ପାଣିରେ ଥୋଇଲାନି ସେ ଧୋଇଦେଲା ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଲଜ ମୂର୍ଖଟା ନିହାତି କହିଲ ଦେଖି ସିନ୍ଦୁର କୋଉଠି ମୋ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନକୁ ଯାଏ ମସ୍ତକର ସିନ୍ଦୁର ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ତଳେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯାଏ ସ୍ୱାମୀର ପାଦ ତଳେ ସେ ସିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନ ପାଏ ସିନ୍ଦୁରର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱାମୀର ପାଦ ତଳେ ଆଚ୍ଛା ବାରେ ମାଗି ତୁ ତ ପାର୍ଲାକୁ ଆଇଲୁଣି ଆଜିକା 8-9 ଦିନ ହେଲା ସେ କା ପାଦରେ ତୁ ତ ଘରେ ନାଉ ତୋ ଭାରିଜାଟା କାହା ପାଦ ତଳେ ସିନ୍ଦୁର ଦଉଛୁ ସାନ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ପାଦରେ ଦଉଥିବ ହଁ ମ ତତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି ଯାହା ହେଲା ମୋ ରକ୍ତର ଭାଇ ଅଛି ନା ଆରେ ଛୋଟ ଲୋକ ସେ କଣ ତୋ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ଚଳେଇଦେଲେ ହବ ଆଉ କଣ ଚଳିଯିବ କଣ କରିବୁ କହେ ଛୋଟ ଲୋକ ଆଉ ମୁଁ ନାହିଁ ସେଟା ଚଳିଦେଲେ କଣ କ୍ଷତି ତୁ ନାହୁଁ ଘରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ସିନ୍ଦୁରଟା କୋଉଠି ଥୋଇବୁ ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ହଁ ଏତିକି ପାଳୁଛ ସିନ୍ଦୁର କୋଉଠି ଥୋଇକି ଗଲେ ତମେ ସତୀ ପତିବ୍ରତା ହବ ମୁଁ ଘରେ ନାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଦୁର କୋଉଠି ରଖିବ କଣ କହିଲୁ ନାଇଁ ମ ବୋଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯାଉଛି ସେଇ ବାଟରେ କାଳେ ପଳଉଥିବେ ମାନେ ଆହୁରି ବୁଝେଇବାକୁ
ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ ନିକଟରେ ତା ପାଦରେ ଦେଇ ଦଉଛି ସେମିତି ସେ ପାଦରେ ଦଉଥିବେ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଇଠାଟେ ମାରିଦେବି କାଳେ ମରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା କହିଲେ କାହିଁକି ଏମିତି ବିରକ୍ତ ମୋ ଉପରେ? ହଁ ହଁ ମୁଁ ଘରେ ନାଇଁ। ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଦୁରଟା କୋଉଠି ଲଗେଇବ? ହଁ ଏଇଟା ଜାଣିବା। ଦେଖିବା ପାଣ୍ଡବ କୌରବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ସେନାପତି ହେଇଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବୁଢାକୁ ପଚାରୁନ ସିଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି ସିନ୍ଦୁର ଥୋଉଛି ଖାଲି ମତେ ପଚାରୁଛ ମତେ ନିଉଣିଆ ଦେଖିକି ପଚାରୁଛ କାଇଁ ତାକୁ ପଚାରୁନ? ତୁ ପଚାରୁନୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଆମ ଭିତରୁ ହେଡେ ରଜାକୁ ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତେଣୁକରି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି ଥୋଉଛି ମତେ ଇଆଦି ଉତ୍ତର ଦେବେ ସେ ସେନାପତି ବିନା ଆମ ଭିତରୁ। ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ପୀତାମ୍ବର ଦାସ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ପାଲାରେ ମନେ ରଖ। କଲା ବହୁ ଅଳଙ୍କାରେ ନାରୀ ନୁହଇ ଶୋଭନ ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଧୂଳି করে মস্তকে মণ্ডন পতিব্রতা নারী চিন্তা করে অনুক্ষণ মস্তকে সিন্দুর গার কোলকু নন্দন অভিমন্যু যুদ্ধକୁ ଗଲା ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାଇଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଦୁର କୋଉଠି ରଖିଲା? ସ୍ୱାମୀର ଚିତ୍ରପଟ ସ୍ୱାମୀର ଫଟୋରେ ସ୍ୱାମୀର ପାଦ ତଳେ ନାରୀ ମସ୍ତକୁ ପ୍ରଣାମ ଲୁଟେଇ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ସେ ସିନ୍ଦୁରଟା ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ତଳେ ଦେଇ ଓ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ କରିକି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡଟା ଘଷିଦେଲି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସିନ୍ଦୁରଟା ତୋଠି ପଡିଲା ବୋଲି ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଘଷି ଯାଇଛି ତମ ଫଟୋ ଉପରେ ଘଷିଛି ମୁଁ ତମେ ଆଜ୍ଞା ଶେଷରେ ଆଉ କିଛି ପାଇଲୁନି ମତେ ଭାରି ଯା କରିଦେଲୁ। ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ପୋଷି ପାରିବିନି। ଆରେ ପୋଷିବୁନି କାହିଁକି? ତମ ଗୋର ହାତକୁ ଜୁହାରେ ଏ ରାତିକେ ନୃସିଂହ ତାର ପଇସା ମିନିମମ୍ 5,000 ଟଙ୍କା ମୋ ଭାଗ। ଆଜ୍ଞା ତୋର ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ହେବି 5,000 ତୋତେ ଦେବି ନା? ନାଇଁ ମତେ ଦବ। ଆଉ ତୋର ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ତମକୁ ଦେଇପାରିବିନି ତ ମୁଁ କାହିଁକି ତମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରିକି ରଖିବି? କଣ ଦେଇପାରିବୁ? ନାଇଁ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି କୋଉ ଜିନିଷଟା ଦେଇପାରିବିନି ହେତେ ମତେ ଲୋଭ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଘର ଭିତରେ ସାଇଦେବି ତମକୁ ଦେବି କେମିତି? ତୁ ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଉନୁ ତୁ ହେଇଯା। ଆରେ କଣ ତୁ ଦେଇପାରିବିନି ତୋତେ? ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଖୋଲିବି ଆଉ ଖୋଲିବିନି। ଆରେ କଣ କହୁନୁ ମତେ? ଖୋଲି ଦେ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଇକି ବାହାହେଲେ ତୋର ଅସୁବିଧା କଣ ହବ? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ତୋର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିବ? ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି ପରା ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ ତା ଚିତ୍ରପଟ ବୋଲେ ଫଟୋର ପାଦ ତଳେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଦଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ସିନା ବିପରୀତ ହେଲା ସିନ୍ଦୁର ବଦଳେ ନାରୀ ଟିକିଲି ନାଇଲା ସୁମନା ତୁଣ୍ଡରେ କିମ୍ବା ବର ଗଛ ଉଡ଼େ ସ୍ୱାମୀ ମେଳା କରୁଛନ୍ତି ହଜାରେ ହଜାରେ ହୋ ସୁମନା। ଆଜିକାଲି ନାରୀ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁନି। ନାଇଁ ମ ଟିକିଲି ପିନ୍ଧେଲା ପରଲୋକିଆ ଘର ହେଇଥିବ ତାର ବାଥରୁମ୍ ଥାଉ ବାସ୍ ଦର୍ପଣ ଡାଳିରେ ଦେଖିବ ଶହ ଶହ ଟିକିଲି ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଦର୍ପଣ ବାହାରେ ବସ।
ଯିବ ଲୋକ ହେଇଥିବ ସେ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଯିବ ହଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଗାଧେଇବ ବାସ୍ ଆଚ୍ଛା ଟିକିଲଟା ତ ମଇଳା ହେଇଯିବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ହଁ ଟିକିଲଟାକୁ କାଢି ଆଚ୍ଛା ବର ଗଛ ଶିଅରେ ହଁ ଛପେଇ ଦେଇଥିବେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି କେତେ ଜାଗାରେ ଆଜା ଘୋଷା ପଥର ମୁହେଁରେ ହଁ 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 ଟିକିଲିକି ବାହାର କରି ଖୋସିବ କହିବ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ବୁଢୀକି ଗାଧେଇବି ତମେ କଣ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗି ବୁଢା ହବ ହଁ ହଁ ତମେ ଏଇ ଗଛ ସିଏରେ ଥାଅ ନହେଲେ ତୀର୍ଥ ପଥରରେ ଥାଇ ଗାଧେଇକି ଆସ ଆସିବ ତାହେଲେ ହଁ ବିପରୀତ ଯୁଗ ହବ ସ୍ୱାମୀ ଥାଇ ନାରୀ ବିଧବା ହେବ ହବ ଯାଇ ଫୁଲ আলো যাই ফুল আলো যাই ফুল ରାମ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିବ যাই ফুল ରାମ ନେତ୍ରରେ দেখিব যাই ফুল আলো যাই ফুল ରାମ ନେତ୍ର ওরে দেখিব যাই ফুল ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ হা 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 ନାରୀ ପାଖରେ ଧର୍ମ হ্যাঁ এইଥିପାଇଁ ତମ ନାଁ ହଉଛି ସେ ନାଁ କେହି ନେଇପାରିବେନି ସେ ନାଁଟି ହଉଛି ମା মা ନାରୀର ହୁଳହୁଳିଟା ବିଶ୍ୱକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି হা 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 ନାରୀ ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ ଦେବତା ମାନେ ଶକ୍ତିବାନ ହୁଅନ୍ତି হ্যাঁ ତମେ ହୁଳହୁଳି ଠିକରେ ଦଉଛ ହୁଳହୁଳି ଦେଲା ବେଳେ ଜିଭ ଯଦି ଡାହାଣରୁ ବାଁକୁ ବୁଲେଇଲ ବିଧବା ହବ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ବାଁରୁ ଡାହାଣକୁ ବୁଲେଇଲ ପୁତ୍ରିକ ହବ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଉପରକୁ ଆଁ କରିକା ସମ୍ମାନରେ ଦେଲ ତାହେଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ପାଣି ପାଇବେନି ଅଲକ୍ଷଣୀୟ ହବ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କହ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ମାଲୋ ହୁଳହୁଳି ଦବ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ତୁମ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇବ ହୁଳହୁଳିଟା କେମିତି ଦବ ମୁଁ ଯଦି ବତେଇ ଦେବି ଦବ ନା ନାଇଁ କହ ସମସ୍ତେ ଦବ ତ ମୁଁ ବତେଇ ଦେବି ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ ହୁଳହୁଳି ସଧବା ଦିଏ ନା ବିଧବା ହୁଳହୁଳି ସଧବା ନାରୀ ଦିଏ ନା ବିଧବା ନାରୀ ଦିଏ ସଧବା ଦଉଛନ୍ତି ଚୁପ୍ ବିଧବା ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ବିଧବା ତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ତତେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିବି ନା ଢୁଜବୁ ସଧବା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହୁଳହୁଳି ଦେବେନି না ସବୁ ବିଧବା ମାନେ ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତି ବିଧବା ମାନେ ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତି ସଧବା ମାନେ ଦିଅନ୍ତିନି ମସ୍ତକରେ ସିନ୍ଦୁର ହାତରେ ଯିଏ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧେ ସେ ସଧବା ନା ବିଧବା ସଧବା ଚୁପ୍ ଯେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନାଇକି ଆସେ ସେଇଟି ହେଲା ପ୍ରଥମ ବିଧବା ପାଠ କଣ ଛୋଟିଆ ହେଇଛି ବିଧବା ଦିଏ ଦେଖିବା କେମିତି ବିଧବା କିଏ ବିଧବା ହବ ଗଲା ମନ ହାତୀ ମୋ ଭାରତ হে যত্রী রান্ডি বিরতি বন হাতি ভারতী নাম কান্দি পিরতি তো স্ত্রী কাকে ভাল পায় মতে ভালো পায় ଆଉ କଣ ତମ ଗାଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଭଲ ପାଇ ଆଉ କାହାରିକି ଭଲ ପାଏନି ମତେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତୋ ବାପା ସହିତ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଛ କଥା କହନି ଏମିତି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ହଉଛନ୍ତି ଶାଶୁ ବୋହୂ ଶ୍ୱଶୁର ଏ କଥା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତୋ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେମ হ্যাঁ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ପ୍ରେମ ହେଲା ଗର୍ଭ କିଏ ହବା କଥା କଣ ପ୍ରେମ ହବ କାହିଁକି ତ ଗର୍ଭ ହବ ଯଦି ପ୍ରେମ ହେଲା କିଏ ଗର୍ଭବତୀ ହବ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବେ ନା ଆଉ କିଏ ହବ ନାଇଁ 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 କଣ ମତେ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଛୁ ନୁହଁ ମନେ ରାখ ଆଚ୍ଛା ନାରୀ ଗର୍ଭ ହୁଏନି ନାରୀ ଗର୍ଭ ହଉନି
ତୋ ବୋପାଟି ଗର୍ଭ ହେଲା ଆଉ ମୋ ବୋପା ତ 10 ମାସ 10 ଦିନ ରହୁଛି ଗର୍ଭ ଭିତରେ ପୁଅଟା ସେ ଗର୍ଭଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା ତୋ ମା ପାଖକୁ ମା ପାଖକୁ କେତେବେଳେ ଗଲା ତୋ ବୋପାଟିକୁ ଯାଇଛି କେମିତି बोला ननंद भाउज प्रेमे ननंद भाउज प्रेमे ননদ ভাউজ প্রেমে ননদ ভাউজ প্রেমে सासु हेला गर्भवती ए जति रानी মতি मनोहाती मो भारती হেন রান্দি পিরতি ससुर ट्रांसफर सासु गर्भ तो ढुचिबू जा दांत को फोड़ी फोड़ी को केते बेले किरे ता भाई दादा सिंगा हमू कहि देले भलो भाबरे बुद्धि गला हमें काहे के कोला जीव कोले सदा खेलोई बायु कन्या रूपरे এরে বায়ু কন্যা রূপরে बारो द्वारे कन्या भ्रमई रही थाए गुप्तरे হে থায়ে গুপ্তরে রে থায়ে গুপ্তরে तो स्त्री ता बापा संगे आगो प्रेम कल बापा हाथ प्रेम कला तोते बाहागर बा पूर्वरु ପୂର୍ବରୁ बाहा न हवा पेटी ऊपर तो स्त्री ता बापा को बाहाई नाय आगा सेटा प्रमाण न देले हम कहबी मुंगीबी नि तो स्त्री ता बापा को बाहाई हेई परबनी कता भी हबनी ଯୋଉଟା ହେଇନି କେମିତି ହବ ମ होइनी जोटा हबनी कि हेइनी कि हेनी ହେନି मुटुरु मानुची गोटे प्रकार तोर हेइनी कारण तू प्रमिला को किडनैप करिके आनछु पेटी ऊपर को तू जाई मने राख प्रथमे तो स्त्री रो प्रथम स्वामी के होची ता बा ବା ତା ବା प्रथम से बाल्य कालरू तो ता बापा को तो स्त्री बाहाई सते केते बेले बाहाला पचारे केतेबेले बाहा हला जेते बेले मा गर्भेरे थला बाहाई घर थेला बेले बाहा हेई कला जीव ओडिया भागवत जगन्नाथ दास कला जीव को हेले 5 मास गर्भे दे खोई पित बास গর্ভে দে খাই পিত বাস গর্ভে দে খাই পিত বাস ना लोग कोइली अभिराम परमहंस कोइली ना कोइली बाल्य कालू हेला विवाह ঘর লোকইলি লোকইলি বাল্যকালু হেলা বিভাঘর पुराण देवता बोते হে পরাণ দেবতা মতে करू छंती पर লোকইলি বাল্যকালু হেলা বিভাঘর बाल्य कालू बाहागर होई नारी और पुरुष पुरुषटा होती नारीर बापा से बापाटी हेला परम ପରମ जीवटी हेला कन्या तेणु भागवत आमको बुझेला ने भागवत पढ़ुचे बोला परम पिता बोली कही जीवटी कन्या को बोलाई জীবটি কন্যা কুবলাই कंठरे नारी जो सिंदूर पिंधे सेटा होची तो गोपार सिंदूर मने रखि भक्ति सिंदूर ସେଇଟା ଭକ୍ତି स्वामी की जेते बेले विपद पड़े हाँ हाँ सेति बेले नारी हे उग्रमूर्ति अंटारे खुशी हाँ अयो गजरासुर को मारिबा पाई हाँ देवता माने मां को डाकी मां लक्ष्मी रो स्वरूपटी होची दुर्गा काली हाँ 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 काली रूप धारण करी हाँ मां धांधे धांधे जाउची मारो पाद भारे किन्नीपुर नष्ट होई हाँ लोक शिव को डाकिले देवता माने शिव को डाकिले डाकिले हाँ 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 दुर्गा बोले काली को गति पथरे सोई पड़ले शिव अच्छा मां तांडव करिके जाउची
ଏମିତି ତାଣ୍ଡବ କରୁଛି ହଁ ହଁ ଦେଖିବା ଏଇ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ନାଚି ହବନି ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ଧାର ଅଛି ଏ ଧାର ଗୁଡାକ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦଉଛି ହଁ ହଉ ତା ମାନେ କଣ ତାଣ୍ଡବଟା ମୁଁ ଗାଇବି ଛାଡ଼ିଦେବି ନାଇଁ ଗାଇବି ନା ମା ଡାକିଲେ ଦେବତା ମାନେ ମା ସିନ୍ଦୁର ଭିତରେ କେତେ ପାଠ ବିଧବା ପିନ୍ଧେ ସିନ୍ଦୁର মালো ঐগিরি নন্দিনী নন্দিত মেদিনী বিশ্ব বিনোদিনী নন্দিনতে বিশ্ব বিনোদিনী নন্দিনতে মা বিশ্ব বিনোদিনী নন্দিনতে বড় বিন্ধ্য শিরোমণি বাসিনী বিষ্ণু বিলাসিনী বিষ্ণুরতে বিষ্ণু বিলাসিনী বিষ্ণুরতে মা বিষ্ণু বিলাসিনী বিষ্ণুরতে ভগবতী হেসিনী কণ্ঠ কুটুম্বিনী ভুরি কৃতে জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনী রম্য কপর্দিনী শৈলসুতে জয় জয় হে মহিষাসুর শাসুর মর্দিনী রম্য কপর্দিনী শৈলসুতে সুরমারা বর্ষিণী দুর্ধর ধর্ষিণী দুর্মুখ মর্দিনী হাস ঝরতে মুখ মর্দিনী হাস্যরসে মা মুখ মর্দিনী হাস্যরসে ভুবন বসিনী কর্মজ নাচিনী কর্মজ চৌধুরী সিন্ধু রতে পর্বত সিন্ধুনি সিন্ধুরতে মা কর্ম তপসিনী সিন্ধুরতে অনুজানি রোধিনী কর্মজ নাচিনী রাজসূতে জয় জয় মহিষাসুর মর্দিনী রম্য কপর্দিনী শৈলসুতে জয় জগৎ ধব্বাক ধব্ববন প্রিয় ভাগব বাসিনী ভাস হতে বাসববাসিনী ভাসরতে মা বাসববাসিনী ভাসরতে গিরি চালয় শিখর শিরোমণি তুঙ্গ হিমালয় মধ্য হতে শৃঙ্গ হিমালয় মধ্যগতে মা শৃঙ্গ হিমালয় মধ্যগতে পাইতাব বর্দিনী কৈতাব ভঞ্জিনী রাজসূতে জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনী রম্য কপর্দিনী শৈলসুতে রম্য কপর্দিনী মা তাণ্ডব করে যাଉଛି বিবাহକୁ বଳ পরা নাহি হোতা ଦେଇକି ଗଲେ କେତେବେଳୁ ଯେ ଆଉ ନାଁ ତ ମନେ ନାହିଁ ଭାଇ କଣ ନାଁଟା କହିପାରିବ କୁଆ ପଡ଼ିଲେଣି ଗଲେଣି ସେଠି ଚଉବାକୁ 100 ଟଙ୍କା ହଁ। ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ ନାଁଟା କହିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଦାତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବୋଲାନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ଏଇଠାରୁ ତୋ ଭାଇନା ପରା ମାଗିଲା ବିଦାୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦ ଏଇଟା ଜଗା ଭାଇନା ନା ତୁଳି ହଉ ଝିଅ ଝିଅ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା हेलो जय जगन्नाथ जय परमानंद सत्यानंद स्वरूपिणी आद्याशक्ति माँ भगवती जोगमया माँ कमला বাস आजिर शुभ आसर আজ্ঞা ए पवित्र रंगमंच ए दरबार जो पाला आसर আজ্ঞা ओडिशा पाला जगतर ध्रुव तारा আজ্ঞা युव गायक गायक सम्राट আচ্ছা युव सम्राट मो सान भाई বাস श्रीजुक्त नृसिंह चरण होता महोदय द्वारा पाला परिवेशन आपण मान उपभोग करछंती अनुभव करछंती आज्ञा, सुनुछंती जानुछंती आ जगन्नाथ संस्कृति उपरे विशद भावर तर्जमा करछ বাস किंतु दुई पद अंतर वेदना आपण मान का आगे उपस्थापन करिया को चाहूछि आपण मान मते भूल बुझिबे नहीं यही न्याय रे कहिली सत्यनारायण के दरबार दुई भाई छिड़ा है जगन्नाथ बलभद्र ब्राह्मण गायक आपण मानकर अरे माटी जो मुक्ताकाश रंगमंच अनेक दिन हेलानी आपण मानक द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम 5 राति 7 राति प्रतियोगिता मूलक पाला चली
ओडिशा पाला जगतर यशस्वी पाला गायक सम्राट श्रीजुक्त लक्ष्मीधर राउत महोदय जो मंचर विचारपति थिले, जो मंचर समीक्षक विचारपति थिले गायक महारथी हरिवल्लभ दास हुएत आज परपर यात्री। सेतबेले हरिवल्लभ दास महोदय जो आसुले मुझे पाला देखापी आम तो ओडिशार बुलिकी पाला गाँव समस्त पाखर गोटे कथा आसे, सार आपण अरई ठारू आपण बांगरा केते बाट, सार आपण अरई ठारू बांगरा केते बाट, बेसी बाट नो 15-17 किलोमीटर। योग्य अनुष्ठान गोटे अरई मुक्ताकाश रंगमंच पाला मंच ओडिशा पाला जगतर यशस्वी पालाकार मान द्वारा पाला परिवेशन हुए गोटे माध्यम गोटे सामान्य सांत्वना गोटे सील कप यही न्याय करा जाए आपण मानक मनोरंजन पे आम मान नुह। शुणुले मो सान भाई होता बाबू कहते 2025 और 26 मसीह मो नना सहित मोर 5 थाक पाला अच्छे आपण मैंने शुणुले। बादी मंचरे गायक गायक 2 जन परस्पर कुहाबला हम राति पाइले गोटे गामुछा गोटे ब्रश धरिक आम बुलू केवल आपण मान मन को बुझेबा। आज आपण मत ठिया देखुंत गत वर्ष ठारू 5 वर्ष आपण कंटिन्यू देखिले विचारक आसन में बसी यही योग्यतम संतान नृसिंह चरण होता गायक प्रवीर सनातन दासंगर पाला चालू थाए। मोर बड़ भाई निरंजन बाहिनी पत्नी मु दिलीप कुमार दास निरंजन परिड़ा महोदय आउ जन मोर बंधु से सार धलसा 4 जन बसिकी कलम चलौ था। नृसिंह होता सनातन दासंग पाला को तर्जमा करने चिंता करागला कलम केमिति चलिबो केमिति चलिबो 19-20 गोटे मार्कर 19-20 हो आज मु खोला भाव गणमाध्यम अच्छे हुए तो ओडिशा सारा भारत सारा पृथ्वी रे बाजी गोटे मार्क एपट सेपट कौन करा जाई परिबो। बापी वाहिनीपति दिलीप दास आमर आउ जो 2 जन बंधु थिले निष्पत्ति नेलु आपण मानक विचार को गुरुत्व देलु। आपण मानक आज मु सत्य कथा कहूँ जो पाला आसर नृसिंह चरण होता सनातन दास पाला गाउथिले ये बाबूंकर आम कलम जहाँ चालू ये बाबूंकर से दिन होइथिला उपढौकन पैसा 3270 टंका सनातन बाबूंकर होइथिला 500 केते टंका। एबे विचार करतु आपण मान विचार कर दिथिला कलम आम पाखु गला कलम हमर चलिला नै। ओडिशा रे तळा में बुल्लिकी पाला गाँव 5 वर्ष इतिहास भीतर मो ज्ञात सार ओडिशा रे 1 नंबर अनुष्ठान अरई पाला मंच हे मोर बापा माने माँ माने अरई माटी रा समस्ते कौन आज करदेले अनुष्ठान कौन करदेले एत बड़ अनुष्ठान ये मु सोरा बालेश्वर रे पाला रे थाए 4 दिन तले ये मत दिगोछी आपण मानकर धरमपुर रे पाला रे थाए बारंबार फोन जाउची सार एथर पाला कई जण आछंती केते दल आछंती किए आछंती कौन मु उत्तर देबी कौन मु उत्तर देबी। संपूर्ण अरई माटी को अरई पाला मंच को ओडिशा सारा अपेक्षा करथिला बेले आपण माने कौन करिदेले अधिक किछि कहूनी। ये जाजपुर बिरजा मंडलर पुओ जाजपुर माटीर पुओ ये अनुष्ठानर पुओ हाथ जोड़ुछ मो साना भाई हाथ जोड़ी कही सारी जदि प्रकृत भल पाऊ देवता मान प्रकृत भल पाऊ ब्राह्मण मान प्रकृत भल पाऊ घर पुओ झील समस्त
हाथ जोड़ुछि आज आसंता वर्ष जेमिति चालुथिला सेमिति चालिबो जोउठी होउथिला सेइठी हबो बोल सर्वानंद कबा परिशेष रे ए अनुष्ठान उद्योगता कर्मकर्ता मो युवक बंधु मो नाती परिड़ा पुओ से मत झील घर आपण समस्त जानी ए पिला माने भाई माने सरपंच महोदय सभापति संपादक समेत जो मानकर अवदान रे जो अवदान केवल अर्थ अवदान भी नुह आपण माने समय दउचंती श्रम दउचंती 8 घंटा 10 घंटा बसी पाला शुणुचंती नाच देखुचंती ये मध्य गोटे प्रकार त्याग गोटे प्रकार अवदान गोटे प्रकार भल पाए तेणु एते प्रकार करी ये अरई माटी मुक्ताकाश रंगमंच पाला महामंच को पुआ भली पालन करंतु ये माटीर पुआ आज आपण मन हाथ जोड़ परिशेष रे समस्त को धन्यवाद समस्त को साधुवाद एवं सत्यनारायण दरबार मां को आसर रे मो सान भाई नृसिंह चरण होतांगर संपूर्ण शेष पर्यंत 120 वर्ष परमायु सहित से पर्यंत यही युव सुलभ पाला गाँथु ये आशीर्वाद करुच्ची समस्त आशीर्वाद मत सी ग्रहण करेंगे गोटे न्याय आउ थे समस्त हरिबोल दवा बोल सर्व आनंद गवा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ पुणी अपेक्षा कली आगामी वर्ष ये भली अवस्था नथी विचारक सीट रे थी आपण माने मत बसैबे एतिक निवेदन आ किछ कहू अनुष्ठान पिला मन दिके आसो हाँ हाँ